जी आज ये सांबादिक सम्मेलन को आपण मान को मो समस्त को स्वागत करुच्ची। आपण माने आम अनुरोध रक्षा करी आसीथिबारु समस्त को धन्यवाद एवं कृतज्ञता। आम सहित एटी उपस्थित अछंती मान्यवर सांसद श्रीयुत लकी खुंटिया महोदय एवं जिला परिषदर सम्मानस्पद अध्यक्षा श्रीमती स्वप्नाराणी स्वाई महोदय एटी अत्यंत एक गुरुत्वपूर्ण प्रसंग रे बिजु जनता दलर मत मंतव्य मु रखा चाहूँगी। आपण माने जानिछन्ते नूतन सरकार आसिला परे ओडिशार जनसाधारण को आश्वस्त करथिले जे आमे एक लोकाभिमुखी शासन दबु एवं महिला को सुरक्षा दबु एवं ओडिशा रे गोटे शासन व्यवस्थार उदाहरण सृष्टि करिबु। किंतु दुर्भाग्यर कथा ओडिशा सरकार को आज काठगोड़े छिड़ा कर दी जाइछन्ति भौणी सौम्यश्री एवं बलंगा पीड़िता। सौम्यश्रींकर घटना नलिभुणु बलंगा पीड़िता यही पुरी जिल्लार आमर भौणीटीए शेष निश्वास त्याग करछन्ति। मु प्रथमे तांको परिवार वर्ग तांकर ज्ञाति कुटुंब एवं तांकर समस्त सहयोगी प्रभु जगन्नाथ पाखे प्रार्थना करी तांको शक्ति दियंतु ए दुख को सहया पाई एवं अमर आत्मार सद्गति पाई मोर आम समस्त गभीर श्रद्धांजलि अर्पण करुच्ची। दुर्भाग्यर कथा बलंगा पीड़िता जेतेबेले एभली एक अघटन घटिला सेतेबेले राज्यर जी उपमुख्यमंत्री जहाँ निर्वाचन मंडली रे घटना घटिला ये सहजरे अनुमय होउची वर्तमान राज्य रे आईनी श्रृंखलार परिस्थिति कौन। ओडिशार मान्यवर उपमुख्यमंत्री कर निर्वाचन मंडली रे ये जो अभावनीय घटना घटिला आज से शोकवार्ता देइछन्ति। मु तांको विनम्र अनुरोध करी से जड़े महिला से ओडिशार जो चरम आईन श्रृंखलार अधोगति जो थे बलंगा पीड़िता बहु प्रश्नवाची आज ठिया कर देइछन्ति। सेथिपाई नैतिक दायित्व नेबे कि पीड़िता जेतेबेले भुवनेश्वर एम्स रे चिकित्सित होउतले स्थानीय लोकप्रतिनिधि हिसाब रे सेठी से तांको संकुलिले नाही कि तांको स्वास्थ्य संपर्क रे जाइकी देखिले नाही एवं तांकर चिकित्सा पाई बिजु जनता दल दाबी परे जदिओ तांको एम्स को स्थानांतरित करागला सेठी आम दलर मान्यवर सांसद माने तांको स्वास्थ्य संपर्क रे जाइकी मध्य एम्स रे भेटिले किंतु कौनसी बुलेटिन जारी करागला नहीं जे बलंगा पीड़ितांकर स्वास्थ्य अवस्था कौन अच्छी एवं सबुठारु चिंताजनक कथा जो जिले में घटना घटिला
प्रशासन विशेषकर पुलिस प्रशासन जेतेबेले तीन तीन थर पीड़िता तांकर स्टेटमेंट देले सेतेबेले जो अभियोग आसिला जो तीन जन संपृक्त अछंती तांको पोड़िकी मारिबारे एपर्यंत पुलिस हाथ को कहीं आसिले नहीं। ये हैला सरकार चरम विफलता। ये केवल ये गोटे दायित्वहीनता नुह, ये पुलिस प्रशासन जो चरम विफलता को ये दर्शाऊँच। आज सारा राज्य रे महिला दुष्कर्म, नारी निर्यातना, कैंपस असुरक्षित एवं जो जो घटना सब घटुची ये ओडिशा रे चरम आईन श्रृंखला परिस्थितिर जो अवनति ताकू दर्शाऊँच कहले अत्युक्ति हम ना। मु विजु जनता दल तरफ सरकार को दाबी करने को चाहे तुरंत पीड़िता को 2 कोटी टंका क्षतिपूरण प्रदान करा जाऊ एवं तुरंत 7 दिन भितरे पुलिस प्रशासन जो माने संपृक्त अपराधी मानक 7 दिन भितरे गिरफ्त करंतु। विवृत्ति दौरान खूब शीघ्र ए संपर्क में आमे सार्वजनीन करिबो। किंतु अत्यंत परितापर विषय जे एपर्यंत पुलिस प्रशासन जड़े अपराधी को धरिले नहीं किंबा ओडिशार जनसाधारण पाखरे सार्वजनीन कले नहीं जे को माने एथरे संपृक्त अछंती एवं अपराधी केबे धरा पड़िबो। ये एभली ट्वीट मध्य जदि एभली ट्वीट करी थाए पुलिस प्रशासन ये अत्यंत दुर्भाग्यजनक। मुझे निंदा करुच्ची मु संपूर्ण भाव में पुलिस प्रशासन ए ट्वीट की निंदा करुच्ची। जेतेबेले पीड़िता तांकर जीवन त्याग कर सारी यथेष्ट पूर्वर पुरीर गणमाध्यम एठी एसपी महोदय को अन्यान्य अधिकारी को बारंबार पचारि पीड़ितांकर जो घटना घटिला से संपर्क में सार्वजनीन करंतु। कौन पुलिस रो भूमिका कौन, अपराधी माने केबे आसीबे काठगड़ा को आपण मानकु समस्त को गणमाध्यम को कहगला जे आमे खूब शीघ्र सार्वजनीन करिबु। किंतु दुर्भाग्यर कथा आज ओडिशा रे एभली अवस्था आईन श्रृंखलार परिस्थिति जेतेबेले पीड़ितांकर जीवन दीप लिभिगला सेतेबेले पुलिस रो ए ट्वीट आमे ताकू संपूर्ण प्रत्याख्यान करुचु एवं आशा करुचु माननीय मुख्यमंत्री तुरंत पीड़िता संपर्क में गोटे विवृत्ति रखंतु। 7 दिन भीतर अपराधी मान को धरा जाऊ एवं 2 कोटी टंका क्षतिपूरण दि जाऊ, नचेत विजु जनता दल गोटे दायित्व संपन्न विरोधी दल हिसाब से आम राजरास्त आमर लड़ई जारी रखिबू। महिलांकर एवं पीड़ितांकर राज्य में जो प्रकार महिला दुष्कर्म नारी निर्यातना बढ़ुची से संपर्क में आमे आगामी विधानसभा अधिवेशन टू आरंभ करी राजरास्त लड़ई जारी रखिबू। पुलिस गोटे पटे कहूँ आम तदंत शेष पर्यायर पहुंची किंतु अन्य गाँव संपृक्ति नहीं किभली भाव में तदंत कौन तदंत मु प्रथमे कही एभली ट्वीट की आम निंदा करुचु, पुलिस आभिमुख्य को निंदा करुचु। आपण मैंने जानी वर्तमान लॉनेस जो प्रकार सारा राज्य रे सौम्यश्री मृत्यु परे बलंगा पीड़ितांकर मृत्यु बहु प्रश्नवाची तैयारी करिछि। ओडिशार उपमुख्यमंत्री जड़े महिला तांको निर्वाचन मंडली रे एभली जो घटना घटी ये व्यवस्था को केवल अंगुली निर्देश करूनी, उपमुख्यमंत्री तांकर नैतिक दायित्व नवा उचित। कारण भुवनेश्वर एम्स रे
ଯେତେବେଳେ ପୀଡ଼ିତା ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗଲେ ନାହିଁ ଏବଂ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଏମ୍ସ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ସାର୍ବଜନୀନ କରାଗଲା ନାହିଁ। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନ୍ୟବର ସାଂସଦ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନାଇଁ, ଗୋଟେ କଥା, ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶା ପୁଲିସ ଟ୍ୱିଟ୍ କରିଲେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ କାହାରି ସମ୍ପୃକ୍ତି ନାହିଁ, ଅନ୍ୟ କାହାର ସମ୍ପୃକ୍ତି ନାହିଁ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବିଜେଡିର କ'ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ସେଇଥିପାଇଁ ପଚାରିଲେ ଆମେ ସମୟ ଦଉଛନ୍ତି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଆମେ ଲଢ଼େଇ କରିବୁ ଏବଂ ମୁଦ୍ଦା କ'ଣ ରହିବ ଆଗାମୀ ଦିନରେ? ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଓଡ଼ିଶାରେ ମହିଳା ନିର୍ଯାତନା, ସୌମ୍ୟଶ୍ରୀ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ନିଆଁରେ ଜାଳି ହେଇକି ମରିଗଲେ, କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ଆଜି ଅସୁରକ୍ଷିତ, ମହିଳାମାନେ ଆଜି ନିର୍ଯାତିତ, ଆଦିବାସୀ ହଷ୍ଟେଲରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଅନ୍ତଃସତ୍ତ୍ତା କରାଯାଉଛି ନାବାଳିକାମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ଆଜି ମହିଳା ଅସୁରକ୍ଷିତ, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ରାସ୍ତାରେ ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରଖିଛି, ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରଖିବ। ଏ ଟ୍ୱିଟ୍ରେ ଗୋଟେ କଥା ଲେଖା ହେଇଛି, ଏହା ଦୁଃଖଦ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କୌଣସି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ମନ୍ତବ୍ୟ ନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏଭଳି ଏକ ଟ୍ୱିଟ୍ରେ ଦିଆଯାଇଛି। ସେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନର କୌଣସି ନୈତିକ ଦାୟିତ୍ୱ ନାହିଁ ସେ ଏଭଳି ଟ୍ୱିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ। ସେ ପ୍ରଥମେ ନୈତିକ ଦାୟିତ୍ୱ ନିଅନ୍ତୁ ଯେ ପୀଡ଼ିତା ଯେତେବେଳେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଥିଲେ ଆ ଭିତରେ ପ୍ରାୟ 9 ଦିନ ଘଟଣା ଘଟିଲାଣି, 15 ଦିନ ଘଟଣା ଘଟିଲାଣି, 15 ଦିନ ଘଟିଲାଣି, କିନ୍ତୁ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା କୋଉଠି ଥିଲା? ଭୁବନେଶ୍ୱରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପୁରୀ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଭୁବନେଶ୍ୱର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଦିଲ୍ଲୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୋଲିସର କ'ଣ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଥିଲା? ପୋଲିସର ଶୁଣନ୍ତୁ, ପୋଲିସର କଥା ପୋଲିସ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲା ଯେ ରୋଗୀ ଯେ ପୀଡ଼ିତା ଉତ୍ତମ ସେବା ପାଆନ୍ତୁ, ଚିକିତ୍ସିତ ହୋଇ ଫେରନ୍ତୁ। ଏ ଘଟଣା ତାପରେ ଆମେ ଟ୍ୱିଟ୍ କରିବୁ। ମୁଁ ଆକୁ ନିନ୍ଦା କରୁଛି, ମୁଁ ଆକୁ ନିନ୍ଦା କରୁଛି। ନିନ୍ଦା ତ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ପୋଲିସର ଏଭଳି ଆଭିମୁଖ୍ୟକୁ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିନ୍ଦା କରୁଛି। 15 ଦିନ ଧରି ଏଠି ପୀଡ଼ିତା ଯେତେବେଳେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିଲେ ସେତେବେଳେ 15 ଦିନ ଭିତରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପୋଲିସର ଅନୁସନ୍ଧାନ କେବେ ବି ସାର୍ବଜନୀନ କରିନାହାନ୍ତି, ପୁରୀ ଠାରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଦିଲ୍ଲୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। କିନ୍ତୁ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କର ଏ ଦୁଃଖଦ ବିୟୋଗ ପରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଟ୍ୱିଟ୍ କରିଛନ୍ତି, ଏଠି ପୁରୀର ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆପଣମାନେ ବିଚାର କରିବେ ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି କିଭଳି ଭାବରେ ଏବଂ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନର ଆଜି ଆଭିମୁଖ୍ୟ କ'ଣ ତାକୁ ଆପଣମାନେ ନିଜେ ବିଚାର କରିବେ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆମେ ଓଡ଼ିଶାର ଏମ୍ସ କ'ଣ ଏତେ ଦୁର୍ବଳ? 70% ଜଳି ଯାଇଥିବା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଦିଲ୍ଲୀ ରେଫର କରାଯିବ? ଏଠି କ'ଣ ଏତେ ଦୁର୍ବଳ ଏମ୍ସ? ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆମେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଭାବରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତରଫରୁ ଦାବି ରହିଥିଲା ତୁରନ୍ତ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ଚିକିତ୍ସା ଦିଆଯାଉ, ଯଦି ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ୁଛି ତାଙ୍କୁ ଏୟାରଲିଫ୍ଟ କରିକି ଦିଲ୍ଲୀ ଏମ୍ସକୁ ନିଆଯାଉ। ସରକାର ସେ କଥା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଣ୍ଟାର ଯେଉଁ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସନ୍ଦେହଜନକ, ପୋଲିସର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସନ୍ଦେହଜନକ ଏବଂ ସେ ସନ୍ଦେହକୁ ଆହୁରି ଦୃଢ଼ୀଭୂତ କରୁଛି ପୋଲିସର ପୀଡ଼ିତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଏ ଟ୍ୱିଟ୍ଟି ଏଣ୍ଟାର ଆମେ ଯେଉଁ ସନ୍ଦେହ ପ୍ରକାଶ କରୁଛୁ ତାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବଳବତ୍ତର କରିଛି ଏ ଟ୍ୱିଟ୍।